पवित्र रज संक्रांति आउ एही रज संक्रांति ठारू बदलीजिव तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन। जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरुटिए मात्र शेष पर्यंत देखंतु। काहींकि ना तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र रज संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउअछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटिए बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहाद्वारा एमानंक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एही रज संक्रांति ठारू एमानंक जीवन में खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिछंती पूरा 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव माने क्यारियर भाव को आसीछंती एवं सेठारे उच्च अवस्था अछंती एवं एही रज संक्रांति ठारू 4 गोटी शुभ ग्रह बड़ ग्रह मंगल शुक्र सूर्य एवं बुध निजर राशि परिवर्तन करिवे, जी कि आपणक राशि पई धन भावर अधिपति, आपणकर लाभ भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। एही 4 गोटी शुभ ग्रह आपणको केउ सबु शुभ फल प्रदान करिवे। आपणक जीवन में किछि न किछि बड़ परिवर्तन अवश्य घटिबा पई जाउअछि। एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तबे आसंतु जानिबा जे एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन में केउ सबु क्षेत्र गुड़िकर आपणको शुभ खबर मिलिबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी तले कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शुक्र एवं बुध आपणकर राशिर भावरे थिबारु जे कि आपणकर राशिर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती, जहा फल रे आपणक जीवन में अनेक गुड़िए समस्या उपुजुथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, धनजनित समस्या देखा दउथला। ऋण तो आपण नैथिले किंतु सही ऋण को आपण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा दउथला। अननेसेसरी खर्च हेउथला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानक पई आपण चिंतित थिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउथला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा दउथला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथला ताहा सबु किछि एबे आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु पूरा 12 वर्ष पर बृहस्पति आपणकर दशम भाव माने क्यारियर भाव को आसीछंती, जहा कि आपणक क्यारियर पई अत्यंत शुभ अटे। क्यारियर क्षेत्र में किसी न किसी बड़ परिवर्तन अवश्य घटिबो। एही रज संक्रांति पर जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा रही वर्तमान सेमानंकु निश्चिंत रूप से नूतन कर्म बा नूतन चाकरीटीए प्राप्ति होई पारे। जो माने प्रमोशन रो अपेक्षा थिले सेमानंकु एही रज संक्रांति पर निश्चिंत रूप से प्रमोशन मिलिबो, पद उन्नति होई जिवो। चाकरी क्षेत्र में आपणकर ट्रांसफर होई पारे। कौनसी भल स्थान रे आपणकु जॉब ऑफर मिली पारे। कौनसी एमएनसी कंपनी रू जॉब ऑफर मिली पारे। कर्म क्षेत्र में आपणकर दायित्व बढ़िबो। आपणकु किछि खुशी खबर मिली पारे। आपणकर आर्थिक लाभ आपणकु मिली पारे। आपणक सैलरी रे वृद्धि देखिबा पई मिलिबो। आपणक पाखकु नुआ नुआ कार्य आसीबो। समस्त टार्गेट को हासिल करिबारे सफलता पाइबे। कर्म क्षेत्र में आपणकु सम्मानित करा जाई पारे। एहा सहित शुक्र एवं बुध आपणकर भाग्य भावरे गोचर करुछंती, जी कि आपणक राशिर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। एही रज संक्रांति पर आपणक भाग्य रे उन्नति देखिबा पई मिलिबो। जेउ काम रे आपण हाथ देबे सेथिर आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। किछि नुआ कार्य आरंभ करि पारंती, किछि नूतन इन्वेस्टमेंट करि पारंती, जहा कि भविष्यत रे आपणकु अनेक गुड़िए लाभ आनी करि देबो। एही रज संक्रांति पर आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नुआ जानवाहन क्रय करि पारंती। पैतृक संपत्ति रु लाभ मिली पारे। आपणक घरे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। कौनसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। शुक्र आउ बुध नवम भाव में बसी आपणकर द्वितीय भाव को दृष्टि देउछंती, जहा फल रे जेउ माने ऑनलाइन रे कार्य करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग एवं मार्केटिंग रे काम करुछंती, काउंसलिंग रे काम करुछंती, ट्रैवलिंग एंड टूर क्षेत्र रे अछंती,
କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜନିତ କାମ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପଇସା କମେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିଳାଷା ଥିଲା ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ ତେବେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।